وصيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أمي ألو تلفك أكون مالو نيني أنا كرك الصحابة بلبلوي أنك أنك ما منك كيسا لامي واتي بك سي دو فرانغا رمي منياكا مكاكاو يا كلي مكاكاو يا جويا مكاكاو يا تورو يا بيلا دانا على ينمر يا داما أنا كالصحابة وكوي مكابلا كتا مدينة الصحابة وكبولي دانا ado kona ala karanye boli la kata madina no tume boson maka kafuru tume bali bolima ni min seko be mina bo bali bolima ni ala karaka sahaba bele doye nabe fama ko Suhaibu ar-Rumi afana ya la inin ka boto kama kabla kata madina atola bola maka kawyayi abe boli bonda kono kasoro ni cɛ makakaw tun kɛni bɛ k'a tanu kosɛbɛ a tun bɛ se kalan fili la kosɛbɛ kɛlɛkɛla ɲumanba de tun bɛ u nana k'a bali bɔli ma ko ayi an tɛ diɲɛ e ye bɔ ka taa Madina ka fɛrɛ bɛɛ kɛ a yɛrɛ yɛlɛla kuru kan a ka kananw b'a bolo ani makaka furu bɛ sɔsɔli la Suhaibu tɛ taa ɲɛsi ma an tɛ diɲɛ aw ye banka maka k'aw bɛ taa Muhamadu ko Madina an tɛ diɲɛ ma ɲɛsi ma ale bɛ kuru sanfɛ maka kafuru lɔni bɛ dugu ma k'o kɛ taa balila bɔli ma mun kosɔn ka d'a kan maka baarakɛ so ye so min funɛni ye kafiriya funɛni ye so min ni silamɛw kɛni bɛ k'o ka diina bali kɛli ma ale tora kuru sanfɛ a ko makakaw ma aw b'a dɔn k'a fɔ ni kalan fili le ne tigɛ ka di kosɛbɛ kalan fili la ni aw bɛ fɛ ka ne minɛ ne ka to mɔgɔ caman kɛla su ye dɛ ni ne kelen kosɔn ni ne ka mɔgɔ caman kɛ su ye aw le pɛridi tɔ walama n'aw kɔni bɛ di ka ne to yen n bɛ n ka nafolo bɛɛ di aw ma a y'a to n ye bɔ ka taa Maka Madina ni kuma fɔra kafiru ye o sigila ka ɲɔgɔn ye ka miiri n'an y'a minɛ k'a faga nafa foyi tɛna kɛlɛ o la mais n'an sela kɔni k'a ka nafolo kɛ an ta ye n'a k'o d'a ma an y'a bila ka taa a ko ma n ka nafolo dɔgɔnin bɛ yan fɛ nafolo dɔgɔnin bɛ fan fan a ka nafolo dɔgɔyɔrɔ f'o ye wallahi nin ka baara min kɛ Alahu Taala sawala kosɛbɛ a ka baara la Alahu Taala sawala adamaden bɛ se cogo di ka a yɛrɛkun di ka a yɛrɛkun san k'a yɛrɛkun feere pour que maaw ye s'a tɔ la ye n'o tɛ o tun b'a kɔli k'a faga mais k'ale kɛtɔ a ni feerela Ala ma a kɛtɔ a yɛrɛ sacrifier la a ka nafolo min bɛ yen k'o di Alahu Taala ma pour que ale se bɔ la alimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛra an ye nin yɔrɔnin ma filɛ Alahu Taala ko kuranna selimanba kɔnɔ wa minan nas ko maa dɔw bɛ adamadenw na bɛɛ tɛ dɛ man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah maa min bɛna ka a ni feere Alahu Taala ka diɲɛ ɲini kosɔn aw ye Suhaibu Rumi ma filɛ kafuru ko k'a tɛ bɔ a ko ko n'ale ni kun bɛ se bɔla k'a ka nafolo di ale b'a ni feere pour que vraiment ale ye se bɔla a ye taa tugu Muhamadu kɔ ka silamɛya diina baara ni ka Alahu Taala ye maa dɔw mankutula ka bɔ kɛwale ma geste nin bɛ kɛ o bolo waati minnu la wallahi limaniya yɛrɛ de tun b'o la anw ka nafolo kun banki la ko k'o ta k'o di an ye se kuma bɔla ka se Ala bato la o ye gɛlɛya ma dɛ Alahu Taala ko wa minan nas ko maa dɔw bɛ yen man yashri nafsahu maa min bɛ feereli kɛ a ni la ni Ala kosɔn ibtigha'a laɲini foyi t'a la laɲini jumɛn b'a la mardatillah Ala ka satisfaction Ala ka diɲɛ kama wallahu ra'ufun bil ibad Alahu Taala ye hinɛ mansa a ka jɔnw la nin cɛ
makaka upama ko ataitana su'ulukan Suhaibu Rumi etumena wati mina anfer set ntilele bolokolode nafolo mime ebolobi ko awi eni kan nafolo bla yita Madina amaso no adiena ka boloba kan nafolo la ka kan nafolo di pour que o islam la ka aisitala aka ala nafolo dilalma abon min kala ka tado Madina subhanallah ala karaka ma sallallahu alaihi wasallam rabbi hal bay'u ya aba Abdallah subhanallah ala karaka ma ko rabbi hal bay' ki ka femin feri ka marchandise min feri wala to sorore ala yere sawala ikan na folo di la ki kuma bo ala kuso ako ala bara sawada e ka femin di ala la afemra to no baso akamundi ani ala taala kuso e ka femin di ala kuso ka bara to no baso nunu kuma bella kali an yi ka be muma ka donc ka fo ko mo ko yera kundi dina nina mo ko kan na folo be di dina ni kuso mo ko kan na folo di pour que lui se bola ka dina ni madem ni an fana ma ɲini ka kiyama lo an kelen-kelennan bɛɛ ne ni aw ka mun di ala yɛrɛ kosɔn bɛɛ y'i yɛrɛ mafilɛ qu'est-ce que nous avons donné, qu'est-ce que nous avons sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été empêché de sortir. Si vous voulez ma fortune, ma recherche, je vous lègue, je vous donne. Pour avoir la liberté, pour que je puisse sortir de la Mecque pour aller à Médine. Il s'est sacrifié. Au nom de qui? À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cherchait l'agrément de Dieu. Il a pu sortir. Et quand le prophète a vu ce dernier, à cause de Tunya, et quand on regarde les disciples du prophète, on prend Abu Salama et Umm Salama. Sahaba utorla ni fanana muso boto ko tato Madina parce que kafiru bara utornya be mamaka. Umm Salama anache Abu Salama uko be bola kata. Ay musola molko katibo. Umm Salama la mo nana, Abu Salama ya mo nana. O den farani moka musola mo ko jamais quitté tanande musoy. Ah OK. Comme il a été fait dem soibo, dem so de islamay ne islamay. Demi mo boloyi. Ah non. Ni ka denyem nana famille flani nyonche ko tefe nusibo. Muson den tolam nana fa den kama kun déplacer la kabon. Muna ko kana ta Madina kata ala karako sallallahu alaihi wasallam. Muso ka ko be ke kwa baramol ya bla kwa ita che ko kono. Muso baramol ka muso na kuite tanya sima. Muso den fana na na nyama. Chambola kata Madina kasoro ka muso na ni ko muso tebo. Ala kamlo lunda. Muso bi boso ma kana loni yorola. Ana che farala nyona yoro mina be kasidana. Muso ka sankelen plenke mina ko ka taibo. Nunu ka ye ka fo an te se fosi gala ni muso la ko lelo anya taibo. Ni muso bolo nyalema kata choko Madina. Otoro la de. Ko so wallahi Allah Ta'ala bin nunu ko di ko na aya gere kono. Allah Ta'ala ko minal mu'minina rijalun. Ko mu'minu jama ko chawbe. Ja mu'minin bete chayde. Chaya titiri doli. Allah be fe ka mufo. Ko adamaden sebe obe mu'minu la minu ka chaya mu ka foniseri Allah Ta'ala ya sabati. Et parmi les croyants, il y a des guerriers. Mu'minu jama chawbe. Ja bebe se kala mu'mini. Mais mumini kisau fana me nin fana aya jila sahaba belebele do sababula Anas bin Nadr Anas bin Malik le beni hadisa la kan ko Qur'an aya nin jila sahaba belebele do le nofe Badru kele alema ben keloma o balala akala ka sallallahu kele ka Badru kofe wallahi ne ba yaka alala ka foko ala kadini akadina kadini foni ne nidda to la kelo fe Allah Ta'ala koso
parce que Badru kɛlɛ la a ma participer a bɛ fɛ k'a yɛrɛ lasigi k'a yɛrɛ racheter k'a yira ka Ala la tuɲa na ale bɛ fɛ k'Ala ka diinɛ de Badru kɛlɛ kɔfɛ kɛlɛ min tugul'o la o kɛra Uhudi ye Uhudi kɛlɛ mɔgɔ 1000 bɔla munafikiw ka mɔgɔ 300 lasegin kɔ a mɔnɛla munafikiw ma a ko wallahi nin kɛlɛ an bɛ taa kɛ Uhudi kɛlɛ daminɛna nin cɛ k'a yɛrɛ di ka kɛlɛ kɛ fo nin cɛ basila kafuru bolo k'a basi presque muru min donna a kan a bɛ muru 80 bɔ nɔ min bɔra a fari la a benna 3 kɛlɛ bannen kɔ silamɛw b'o ka suw tɔmɔnna waati min na k'o ka suw ta Ala kɛra ka nin cɛ maɲini a ko a don Anas ibn Nadr do kɛlɛ daminɛ na ɲɛ tun b'a la mɛ ɲɛ t'a la kɔ jabara sa a yɛrɛ tɛ se lɔnna a su ma ka da ka faga ko jugu yɛrɛ kafuru bolo a badenmamuso le nana i k'a lɔn badenya la i bolo kɛla ɲaɲa i badenw k'i bolo lɔ famille dɔw bɛ olu bolo bɛɛ ye kelen a bɛ ɲinina jama a tɛ se laban na jɔnni façon a jogila joli bɔla a la a sɔgɔ la blessure sugu bɛɛ la kan a badenmamuso le se la lɔnna silamɛw ka suw cɛ ma a ko Ala kɛra sallallahu n baden Anas ibn Nadr le ten a k'a lɔn a bolokunanden de ma Ala kɛra sallallahu a ka nin su mafilɛ a ka nin mafilɛ Allahu Ta'ala Kurana aya belebele nin mafilɛ Allahu Ta'ala ko ni minal mu'minina rijalun ko mu'minun cɛ ma ko cɛw bɛ sadaku o ka tunatiyali kɛ ma fɛna ahadullah alayhi o ka ko min layiru ta Allahu Ta'ala Ala ko tuɲa na mu'minun le ninnu ye a cɛw le ninnu ye a kisɛw le ninnu ye o ka kumakan di Ala ma o ka Allahu Ta'ala kumakan tunatigiya Ala anw kɛtɔ nin kɛlɛ ka diina la anw kɛtɔ an yɛrɛ di la Ala ne tɛ diina nin to yen ne bɛ sa ka to nin diina ma dɛmɛ na o kosɔn Allahu Ta'ala ko sadaku o ka tuntigiyali kɛ ma fɛna ahadullah alayhi o ka fɛn min layiru ta Allahu Ta'ala ye Allahu Ta'ala ko di faminhum man qata nahba ko dɔw bɛ yen olu sala k'o to ka layiru kan de kan n tɛ diina nin to yen maa foyi kosɔn faminhum nunu cɛw cɛ ma Ala yɛrɛ ko nunu diyala ne ye nunu sala saya k'o ta ka u ka layiru kan to o bolo o m'a to yen adamaden kosɔn o fa ma se o découragé la silamɛya baara la o bamuso ma se o découragé la o cɛ ma se o découragé la o muso ma se o découragé la o kolo ko k'a fɔ Ala ye k'a minɛ Ala ye k'a to Ala ye fɛn min b'olu bɔ Ala ko k'a fɔ saya Ala ko ni Ala sɔnni bɛ ninnu ye saya k'o sɔrɔ k'o to ka Ala ko kan wa minhum man yantazir dɔw bɛ yen olu fana ma sa fɔlɔ dɛ mɛ ne Ala k'a lɔn k'a fɔ ko ninnu fana tɛ nin bolo-bɔla o kumakan na Allahu Ta'ala ko wa ma baddalu tabdila ninnu ma yɛlɛmani kɛ o ka layirukanw na o ka layirukan min ta Allahu Ta'ala o kɛtɔ de ma fala a ko kɛlɛ min ye Baduru kɛlɛ ye ale ma bɛn o ma mɛ kɛlɛ natɔ o kɔfɛ fo k'a yira ka Ala la Ala ko min b'ale sɔrɔ bɛ la fo k'o le yira ka Ala la a don k'a yira ka Uhudu kɛlɛ fɛ a benna muru ɲa 80 min ɲɔgɔnna bɔra a la k'a kɔ bɛɛ sɔgɔ bese belebelew lajɛ a benna a yɛrɛ lɔn ko gbɛlɛyala Ala kɛra n'a ka sahabaw bolo silamɛw ka suw cɛ ma a badenmuso le k'a lɔn ka bɛn a bolokunanden ma o k'o ka layiru ta Ala ye o k'o kumakan di Ala ma o ka diina fana ma dɛmɛ o benna k'o to diina nin de ma dɛmɛ na ni aw ni Allahu Ta'ala cɛ ko ne ni aw ni ninnu ye lɔ kiyama kɛnɛ kan ninnu bɛ waso o kumakan na o ka layirukan min dafa o sala ka o to a bonda kɔnɔ ni ne ni aw nɛnna silamɛya fɛ an bɛɛ b'an bolo bɔ a la n'ale silamɛya ko le nɛnni de b'a dafa e la ɲɛma bɔ a la nɛnni tɛ ko tɛ na mɛ tɛ ka diina ta k'i tɛ tɔɔrɔ ninnu tɔɔrɔla o jɛbɛla o nɛnina tɔɔrɔya bɛɛ la o kan mɛ Allahu Ta'ala ko sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazuru wa ma baddalu tabdila diina ni a
abetani sebeli dinani atetani tolo ambe Allahu ta'ala dali liman yakun ma kodi ambe malamu kala kan dumumu ya fa alamu kala belebele nunu be joddo min kiyama do ni sawan loli ka anfanan lo kiyama kene kan ni sawan loli alamu kala amin ya rabbi oyo yere di alama oyo kan na folo di alama oyo yere kundi ko o fambe di adoma to ko fede a ko mu islam modernu ne utunto lutala olu ko le ko ala ameto ala kola saya fana man soro ka to ala kola e ma te se to ala kola ka dunia ta ka ble kun dunia de afla te se soro la e be dien kelen ne maka kelen ta alama dunia ni alama bola akuna la haranya singima woni man yadi amala mo kala an fataw nan ketaw ko di ala taala ala mo kala salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين